आज्ञा देखु ये बहुत सारे भक्त भोग खाऊँ ये देखु बहुत सारे भक्त ये भोग खाऊँ चारिड़े भक्त देखु माने प्रत्येक दिन 4-5 हजार लोक खाऊँ ये देखु चली बर्तमान देखु केमती गहली चहली बसवा जगह ना तो किसी भक्तवृंद बाहर छिड़ा उठते देखु भाई नमस्कार नमस्कार आप परिचय टी देले आपण को चैनल माने मोबाइल वाला यूट्यूबर हाँ कहते मुझे कोरापुट नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट हाँ तो आपणकर जो आपणकर परिचय फास्ट दिंतु मु वैकुंठ दास यू 3 किलोमीटर दूर मुसाटी ग्राम यहाँ आमर ये जो नानकार बणिसिया गाँव में यहाँ आम जो मेला हो क्षेत्रवासी बाबा यहाँ बहुत प्रसिद्ध प्रति वर्ष यहाँ ऑर्गेनाइज हुए बहुत संख्यार लोक मैंने आप देखिए आसिक योगदान कर खाद्य पेयर व्यवस्था अच्छी दोली वगैरह ये सब मेला वगैरह व्यवस्था अच्छी बहुत भल भाव ऑर्गेनाइज होती एंजॉय करते तो पुलिस वाला ये कौन प्रोटेक्शन दौरान ना हाँ हाँ पुलिस प्रोटेक्शन अच्छी आप देखिए जगह जगह ये खाଇବା जगह से भी अन्य जगह पुलिस प्रोटेक्शन अच्छी बहुत सेफली कंडक्ट कर सब किसी असुविधा ना तो प्रत्येक वर्ष यही मासरे ही अनुष्ठित हुए आज्ञा आज्ञा प्रत्येक वर्ष यहाँ माने भक्त मानकर असुविधा आज जाए नहीं 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 किसी असुविधा हबार नहीं आपने आसिक आराम उपभोग करें सेफली कंडक्ट करा जाए ये पूरा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्राइमरी पारामाउंट नहीं आम ये अपेक्षा करूँ देखु भल ठंडा पवन अच्छी अपेक्षा छुआ ये देखी पारे दोली वगैरह अच्छी छुआ मैंने खेली पारे थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर एरिया जो यात्रा अनुष्ठित होती तो सही मंतव्य देथिबार बहुत बहुत धन्यवाद मेला खाइबार व्यवस्था कर माने हजार हजार लोक खाऊँ ये देखु हजार हजार लोक खाऊँ समस्त भक्तवृंद ये प्रसाद व्यवस्था करा मेला तो आमर जड़े सार अच्छा ये बस प्रतिक्रिया नेबी आज्ञा नमस्कार तो आज जो मेला अनुष्ठित होती दीर्घ 3 दिन धरी अनुष्ठित हम तो केते जन ये सब प्रसाद सेवन कर प्रत्येक दिन 3000 4000 10,000 कम ना प्रथम दिन टे कम घूमती ये 2 दिन अधिक आज तो 20 क्विंटाल चावल सही रोषे बुझल प्रत्येक वर्ष अनुष्ठित होती हाँ प्रत्येक वर्ष यही मासरे यही दिन ठीक आ कौन कौन सब प्रोग्राम चलती आज्ञा ये पूजा होची ओडिसी होची दक्षिणी होची तापरे मेलोडी होची नाम कीर्तन होची सब माने काली लास्ट अच्छी बोले बास अच्छे काली लास्ट काजी पाला अच्छी शेष कहतु आप परिचय दे दिखाँ रमाकांत मल्लिक आपण घर ये नानकार ये गाँव नानकार
ଯୋଉଠି ମାନେ ଆମର ଧର୍ମପୀଠ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର କି ଏମଏଲଏ ଏମପି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି? ହଁ ସବୁ ଏମଏଲଏ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ, ଏଠି ବାବା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜୋରନ୍ଦାର ବି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ, ବାବା ହେରିକା ସବୁ ହୋମଯଜ୍ଞ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ଚୈତନ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମାଳସାହି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ, ମୁଁ ଆସିଛି କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଛି, ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିରୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଏଇ ମେଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଟିକେ ଏଇ ମେଳା ବିଷୟରେ ଟିକେ ମନ୍ତବ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଉ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, କେମିତି ହେଉଛି, କ'ଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଧଳ। ଆଜ୍ଞା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଧଳ। ମେଳାଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଥରେ ହୁଏ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଥରେ। ଚାନ୍ଦା ଫାନ୍ଦା ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଲେ? ଆମର କହିଦେଲେ ଆମର ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଧଳ। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେଳା ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ଅନୁସାରେ ବହୁତ କାମ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବଜାର ଚାଲିଛି, ଚାଲିଛି, ଦୋକାନ ବଜାର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଖପାଖ ଲୋକ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗ୍ରାମ ଲୋକ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି? ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ, ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଖାଇବାକୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଇବାଟା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଖାନା ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁ ଭଲ, ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ ସରଗରମ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ଅଛି, ହଁ, ଆହୁରି ବି ଲୋକ ହେବେ। ଚାଲିଛି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ସାର୍? ଆଜିକି ହେଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି, 3 ଦିନ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବାହାରୁ କିଏ ବାବା ହେରିକା ଆସୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ, ବିହାରରୁ, ସମ୍ବଲପୁର, ଏ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ବହୁତ ବାବା ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜୋରନ୍ଦାରୁ କ'ଣ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଜୋରନ୍ଦାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ତ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କୋଉଠି ନେଇପାରିବା କି? ବାବା ମିଶିପାରିବା, ମତଲବ ଯାଇକି ଆମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ? ହଁ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଇଏରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଶେଷ ମେଳା, କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।
धन्यवाद आज्ञा एथर सत्संग देखुनांती केते केते सत्संग मानकर समारोह होइछि परम भाग्य परम सौभाग्य आमे तकर दर्शन होइछि पुरे स्वर्ग पहुंचे साधुनाम दर्शनम पुण्य तीर्थभूताय साधवा काले प्रतितीर्थ सत्य साधु समागम बहुत सारे दर्शक बैठे साधुनाम दर्शनम साधु संत जिते तीर्थ दर्शन पुण्य होते नहीं जो पुण्य साधु दर्शन कहीं ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କଣ ତାଙ୍କର ଅଛି ଖାଇବା ଭଲ ଅଛି ନା ପିଇବା ଭଲ ଅଛି ନା ପିନ୍ଧିବା ଭଲ ଅଛି ନା ଶୋଇବା ଭଲ ଅଛି କୋଉ ବିଳାସ ଫେସନ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ସହି ନାମା କସର ସବୁ ସହି ନାମା କସର ଯିଏ ତାପରେ ସହି ନାମା କସର ଝଡ଼ ବର୍ଷା ପାଣି ପବନ ଖରା ତରାକୁ ସହି ଆମକୁ ଟିକେ ଶୀତଳ ଛାୟା ଠିକ ସେମିତି ସାଧୁ ସହି ନାନା କୋଷଣ ଦିଏ ଜୀବନ ଜଗତ ଭଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ତୀର୍ଥ କରନ୍ତୁ ଦିଅ ଦର୍ଶନ କାନ୍ଦି ପଥର ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ପାନି ଅଧିକ ଗୀତ ଗାଉନି ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ଦିଅ ଦର୍ଶନ କାନ୍ଦି ପଥର ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ପାନି ସାଧୁ ଦର୍ଶନ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ପାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଆମର ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କହୁଥିଲେ ଆପଣ 1826 ମସିହାର କଥା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ମାନବ ଜୀବନରୁ ନିଷ୍ଠ ପାଇ ଯାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ତବଲା ବାଦ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନ ବାବା ଆମର ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ହାରମୋନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे धर्म संस्थापन करने जुगे जुगे परम ब्रह्म धरावतरण करना एक कथा परमशास्त्र भगवत गीता कहला जप जप हई संत तुलसी से कथा कही जप जप हई धर्म तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा से प्रभु आसिले बाबा 1826 रु 1876 50 कष्ट केते जंत्रणा 113 वर्ष ये प्रभु 100 अतिक्रम करते 113 वर्ष अवधि जब नहीं करले बाबा परम पंच क्षेत्र में आसिला बहुत सारे पवित्र धाम सिद्ध पीठ नाम